фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии ҷудуди халқ андалиб 2023 дар ноҳияаш дар сатҳи баланди фарҳангӣ баргузор гардид. Кормандони ташкилоту муассиса ва сокинони ноҳия дар саҳни қасри фарҳанг дастоварду ҳунарҳои худ аз қабли дузандагӣ, оҳангарӣ, кандакорӣ, рассомӣ ва дигар ҳунарҳои мардумиро муаррифӣ намуда аз ҷониби ҳайати ҳакамон баҳои баланд гирифтам. شاهدی هنرنمایی 4 ناحیه، ناحیه نورآباد، ناحیه رشت، ناحیه تاجیک‌آباد و ناحیه لخش گشتیم. در همه این ناحیه ها هنرمندان ناحیه، راهبران و این معرکه یک تیاری خوبی هم دیدند. البته در بسیار نامیناسیون نامره ها دستی استادانی کسبی که برای تیار کردن آنها لازمند نمی رسید. یکی من بعضی چیزها را قید کردم. بسیار در بعضی ناحیه‌ها بسیار به من معقول شد. آن نمایش‌ها دستاوردهایی که همین ساکنان ناحیه پیشکشی ما کردند، چی هنرهای طبق تراشی، سنگ تراشی، آهنگری، کشیده دوزی و غیرها بسیار نقض نمایش داده شده بود. من همچون متخصص رقص گفتنیم که در هر 4 ناحیه دخترکان 4 دختر، من حاضر نامهایشان میگویم، 4 دختری نازنین، دخترکای جوان، طلبای مکتب میانه بسیار نقص رقصیدند. البته چخلی که در بالا قید کردن دستی استادان کسبی نمیرسید برای تهیه رقصان، لیکن دخترکان با یک ذوق بلند با یک حرکات های ساده تاجیکانه روی صحنه میرقصیدند و با تبسم و نگاه های دخترانی تاجیک خاطر تماشاگران را شاد کردند. дар даври ноҳиявӣ фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии ҷудуди халқ андалиб 2023 ҳунармандон бо суруду таронаҳо оид ба истиқлолият, ваҳдату ягонагӣ бо моҳороти баланд ҳунарнамоӣ намуданд. баргузории фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии ҷудуди халқ андалиб дар баланд бардоштани тарбияи маънавии шаҳрвандон, бахсу тарбияи насли наврас дар рӯҳияи хиштаншиносӣ, ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ, арзгузорӣ ба мероси ғаноатманди фарҳанги миллӣ мусоидат менамояд. дар иҷрои ҳамаи номераҳои консертӣ санъаткорони ноҳия маҳороти баланд нишон доданд. воқеан санъаткорони ноҳияаш тавонистанд санъати волои хешро нишон дода сазовори баҳои баланд гардиданд.